আজি ଆମ ଗାଁର କଲସ ଯାତ୍ରା ପହଁରିରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିସ୍ର আসবে বলকে ভালু মানে কেবে ভাবি নেথির গাইস ঘুমরা বজা। তো হ্যালো গাইস যে মা সমলে স্বাগত করছি নয়া ব্লগ করতে লাইক কমেন্ট শেয়ার সবসক্রাইব দবের করো ফাইনালি। তো দেখি পারবো গাইস ইয়াড়ে আমার ফাইনালি সজা পিঠা চালিছে। আজি হচ্ছে কলস যাত্রা কালকে পরদিন পহরি হবা আমার গাঁরে গাইস দেখি পারবো। তো ইয়াড়ে আমার মামু গোটে টিপিকে চকলেট হন্ডা বানবালে তার পছে আমার গাঁর দেখি পারো যেতে আছে মা বহেন মানে ককা কাকি ସବୁ କିଛି লোক বাহারি করে কলস যাত্রাରେ কলস প্যান আনি ଯିବେ ବୋଲିକି ନୂଆତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଖିପାର ମୁଲ ମୁଲ ହସି ଦେଇକରି ଆଣି ଲୁକା କରୁଛ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରବ। ଆମର ସାଙ୍ଗ ତ ଲାଜେ ହେଇଛି ସବୁ ଗାଇସ୍। ତ ତାର ପଛେ ଦେଖିପାରବ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ହୁର୍ସୁଲି ହେଇଛି ତ ରାଖେ ଦେଖିପାର ଇଆଡ଼େ ଟିକେ আসল କ୍ୟାମେରା ନାଚମା ବୋଲଛେ ନେଇ ବୋଲଛ ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖିପାର ଇଆଡ଼େ ଅଛ ସବୁ ଲୋକ ଏନ୍ତା ନଜରାତେ ସବୁ ଲୋକ ସେମାନେ ଯିବେ ପ୍ୟାନ୍ ଆଣିଛେ ତାର ପଛେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଘୁମରା ବଜାତେ ଦେଖିପାରବ ଗାଇସ୍। ଧୁରକୁଟା ପୁରାପୁରି ଧ୍ୟାନ କରି କରିଛ ମୁଇଁ ପୁଣି ବ୍ଲଗ ବନୁଛେ ଗାଇସ୍। ତାର ପଛେ ଇଆଡ଼େ ଧୁରକୁଟା ନାଚୁଛ ଦେଖିପାର ଭାଲୁ ଗୋଟେ ଧରି ହେଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାର ଆମର এই ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହସି କରି ମୋର ଦିଲକେ ଗାର୍ଡେନ କରିଦେବେ ମୁଇଁ ଭାବି ନେଥିର ଗାଇସ୍। ପହଲା ତ ହସଲେ ତ ତାର ପଛେ ଦେଖିପାରବ ଗାଇସ୍। ତାର ପଛେ ଦିଲକେ ମୋର ଗାର୍ଡେନ କରିଦେଲେ ହାय ହାय କରିଦୁଛେ ଗାଇସ୍ ନେଇ କହନା। ତାର ପଛେ ଆମର ଗାଁ ଦେଖିପାରବ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ୟାନ୍ ପୁନା ପୁନି ଆନୁଛନ୍ ନଦୀର ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରବ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଆର ଦେଖିପାର ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ନଜରାଟେ ଦେଖିପାରବ ସବୁ ଲୋକ ଆନୁଛ। ତ ତାର ଦେଖ ଟିକେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ପ୍ୟାନ୍ ଆନୁଛ ଗାଇସ୍ ସବୁ ଲୋକ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଝାଡ଼ିତେ ସେ ଆରାମସେ ଯୋଉଛ ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖିପାରବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। बाय बाय जय मां समलेश ब्लॉग ती भेट गामा आजिर ब्लॉग एते थिला जय श्री राम जय राधे राधे।